अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। कल वीडियो नहीं आई, इसके लिए बहुत बहुत माजरत। थोड़ा सा मेरी तरफ नेट का इशू है। जब मोबाइल के डाटा से अगर वीडियो अपलोड कर रहे तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल हो जाता है अपलोड करना। तो वाईफाई का थोड़ा सा इशू चल रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा शिकायत का मौका ना मिले। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है जाने जहां और इसको लिखा है, राइटर का नाम है AN। तो चलें जी, देखते हैं आगे नावल में क्या होता है। जी। वजदान ने खुद ही आगे बढ़ते बेहोश हुई अनीता को उठाते बेड पे लेटाया था। वजदान चाहता था कि किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर ये बात सारिम को पता चलती तो शायद नहीं, यकीनन राकिब से लड़ पड़ता। जो हरकत उसने की थी, चाहे वो इस वक्त नशे में था, वो तो शुक्र था सारिम इस वक्त घर नहीं था। और वजदान नहीं चाहता था दोनों के दरमियान लड़ाई हो। वजदान अनीता को भी कहने का इरादा रखता था कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए। वजदान ने अनीता को बेड पे लेटाते उस पे लिहाफ उड़ाकर राकिब की तरफ मुड़ा, जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। वजदान ने उसे गुस्से से देखते उसके करीब आते उसे बमुश्किल सहारा देते खड़ा किया था। चाहे वजदान खुद बाहिम्मत नौजवान था, लेकिन राकिब भी कम नहीं था। वजदान ने किसी मुलाजिम को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि अनीता के कमरे में राकिब को देखते ज़रूर मुलाजिम बातें बनाते या फिर सारिम को पता चलता। वजदान ने राकिब को अपने कमर पे गिराते बमुश्किल सीढ़ियाँ उतारा था और उसे बेड पे गिराया और फिर सीधा उलटाते राकिब को देखते गुस्से में एक मुक्का राकिब के मुंह पर मारा था। राकिब के होंठ से थोड़ा सा खून निकलने लगा। वजदान एक नज़र राकिब को देखते राकिब के जूते उतारते नीचे रखते उस पे लिहाफ देते बाहर निकला था। वजदान को तो इतना तो पता ही था कि राकिब ये बात हो तो किसी को बताएगा नहीं। वजदान राकिब से सीधा अनीता के पास गया था, उस पर पानी के छींटे मारते होश दिलाया था। तो अनीता भी होश में आती, दिमाग कुछ होश में आया तो फिर से सब याद आने पे रोने लगी। अनीता गुड़िया खामोश हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, इधर मेरी तरफ देखो, वजदान ने प्यार से अनीता को देखते कहा। तो अनीता ने अपने आंसू साफ करते वजदान को देखा, लेकिन आंखों से आंसू अभी भी जारी थे। वो भी क्या करती, बात ही ऐसी थी और डर भी उस पे बेहद हावी था। वो राकिब से तो कैसी किसी किसी भी ऐसी बात की तवक्को भी नहीं कर सकती थी। भाई, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, अनीता ने रोते हुए कहा। तो वजदान ने गहरा सांस लिया। वो समझ सकता था। अनीता गुड़िया, तुम चाहती हो घर में लड़ाई हो, वजदान ने नरम लहजे में कहा। तो अनीता ने वजदान को देखते नफी में सर हिलाया। तो गुड़िया, ये बात किसी को न बताना, क्योंकि अगर तुमने बताया तो ज़रूर राकिब और सारिम लड़ पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि घर का माहौल ख़राब हो। अगर एक दफ़ा लड़ पड़े तो फिर शायद ही कभी घर में कोई सुलह से रह सके। और राकिब भी नशे में था, वरना वो कभी भी ऐसी हरकत ना करता। तुम समझ रही हो गुड़िया, वजदान ने प्यार से नरमी भरे लहजे में कहा। जी भाई, अनीता ने सर हिलाते कहा। इतना तो उसे भी पता था कि अगर ये बात सबको पता चलती तो लड़ाई ही होती। अब इस बात को ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है, और ये लो मेडिसिन खाओ, वजदान ने कहा और साथ हाथ में पकड़ी मेडिसिन अनीता के सामने की, जो वो लेकर आया था। नींद की गोलियां जानता था, वरना सारी रात उसे नींद नहीं आनी थी। अनीता ने खामोशी से वो गोली लेते पानी के साथ ली। तो वजदान उसके सर पे हाथ रखता कमरे से बाहर निकला था। अब वो पुरसकून था, जानता था अब अनीता नहीं बताएगी। वजदान के जाने के बाद अनीता भी रोते हुए बेड पर लेट गई थी। जो भी था, इतना जल्दी वो कैसे भूल जाती। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, अनीता ने रोते हुए राकिब को ख्याल में मुखातिब करते कहा। और उसे नींद आने लगी तो रोते हुए यूं ही सो गई। नींद की गोली ने जल्द उस पर असर किया था। वजदान भी कमरे में जाता, फ्रेश होता, सोई हुई मासूमा को हिसार में लेता, सोने के लिए आंखें मूंद गया था। सुबह राकिब की आंख खोली तो सर में दर्द की एक लहर उठी थी महसूस सर में दर्द की एक लहर उठती महसूस हुई। अपने सर को थामे राकिब उठकर बैठा था, खुद के सर को दबाता। एकदम से उसे रात के गुजरे हुए पल याद आने लगे थे। ये क्या कर दिया मैंने, मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया। अनीता, राकिब ने खुद पे परेशानी में खुद पे गुस्सा करते सोचा, कैसे अनीता से नजरें मिला पाऊंगा। और अब तक तो वो सारिम को भी बता चुकी होगी। ये क्या हो गया मुझसे, राकिब ने आंखें बंद करते दुख परेशानी से सोचा था। इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसकी वजह से ये सब हुआ, राकिब ने अपने दोस्त को सोचते गुस्से में कहा था। होंठ पे दर्द का एहसास हुआ तो हाथ रखे पता चला कि खून निकलते जम चुका है। राकिब को एक एक करके सब याद आ गया था, क्लब से लेकर वजदान के मारने तक, और फिर अपने दुखते सर को पकड़ते फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया था। वापस आया तो सामने ही वजदान को देखा, जो हाथ में गिलास थामे खड़ा था, गुस्से से उसे देख रहा था। राकिब ने वजदान से नजरें चुराते बेड पर पड़ी अपनी शर्ट उठाते पहनी थी। होश आ गया तुझे, ये पकड़ पी इसे,
وجدان نے پہلے طنز کرتے پھر ہاتھ میں پکڑا گلاس راکب کی طرف کیا تھا، جس میں پانی میں لیموں تھا۔ راکب نے خاموشی سے پکڑ کر پی لیا تھا، خود کی حواس پہ قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر میں نہ آتا تو نہ جانے۔ ابھی وجدان بول ہی رہا تھا، راکب بول پڑا، وجدان پلیز، میں پہلے ہی بےحد پریشان ہوں، خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا میں، اور تو جانتا ہے کہ یہ سب میں نے خود نہیں کیا، نشے میں تھا، خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا میں۔ راکب نے دکھ سے کہا تھا۔ وجدان راکب کے لہجے سے اس کی تکلیف محسوس کرتے خاموش ہو گیا تھا۔ تو تجھے کس نے کہا تھا نشہ کر، اگر خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا تو؟ وجدان نے کہا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے، اور پلیز یہ سب بعد میں پوچھ لینا، میں پہلے ہی پریشان ہوں، سب کا سامنا کیسے کروں گا، اور خاص کر انیتا کا۔ راکب نے کہتے آخر میں کرب سے کہا، تجھے صرف انیتا کا سامنا کرنا اور کسی کا نہیں، کیونکہ میں انیتا سے کہہ چکا ہوں کسی کو نہ بتائے، اب جلدی باہر آ اور نہ آ کر ناشتہ کر۔ وجدان کہتا باہر نکلا تو راکب نے وجدان کی پشت دیکھتے دل میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ انیتا کو کہہ چکا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے، لیکن انیتا کا سامنا کرنا بھی اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ راکب بھی کچھ دیر بعد باہر نکلا تھا، سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، انیتا بھی مجبوراً آئی تھی، کیونکہ ضرور پھر سارم اور ہبا اس کے نہ آنے کی وجہ پوچھتے اور وہ کیا کہتی، ورنہ راکب کو تو وہ اس وقت دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ راکب بھائی، آپ کے چہرے پہ کیا ہوا ہے، اور آپ کا ہونٹ پہ بھی زخمی ہے؟ معصومہ نے راکب کے چہرے پہ وجدان کے مارے ہوئے نشان دیکھتے کہا۔ تو وجدان نے گھور کر دیکھا جو راکب پہ غور کر رہی تھی، اسے بے حد برا لگا تھا معصومہ کا کسی پہ غور کرنا، چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ تھا۔ سارم اور ہبا نے بھی راکب کے چہرے پر غور کیا تھا، اور انیتا نے تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو نہ ہی راکب میں ہمت تھی انیتا کو دیکھنے کی۔ وہ میری لڑائی ہو گئی تو اس نے مجھے مارا تھا، راکب نے بمشکل کہا۔ وہ کیا کہتا کہ آپ بدتمیز انسان، کیوں مارا؟ ضرور اس نے ہی آپ سے لڑائی کی ہوگی، اگر میں ہوتی تو ایک مارتی، معصومہ نے غصے سے کہا، جہاں سارم اور ہبا ہنسے تھے اس کے یوں غصہ کرنے پہ۔ وہی پریشانی تکلیف کے باوجود بھی راکب کے لب مسکرا دیے تھے، اور انیتا کے بھی، کیونکہ دونوں جانتے تھے وجدان نے ہی تو مارا تھا، اور وجدان تو حیران تھا کیسے معصومہ اسے کہہ رہی تھی، معصومہ خاموشی سے ناشتہ کرو جلدو، معصومہ خاموشی سے ناشتہ کرو، چلو پکڑو۔ وجدان نے معصومہ کی توجہ ناشتے پہ کروائی اور ناشتہ اسے دینے لگا تھا۔ جی لا دیں، معصومہ نے وجدان کی طرف دیکھتے کہا۔ وجدان ہر روز خود ہی ناشتہ، ڈنر یا لنچ اگر وہ گھر ہوتا تو خود اسے سب ڈال کے دیتا تھا۔ کھاؤ چلو اب خاموشی سے، وجدان نے دیتے کہا۔ جی ٹھیک ہے، معصومہ کہتی کھانے لگی تو سب بھی اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب نے کچھ دیر میں کھانا کھا لیا تو اٹھ گئے۔ معصومہ کمرے میں آؤ، مجھے آفس جانا ہے، وجدان نے معصومہ سے کہا جو ہبا اور سارم کے لاؤنج میں بیٹھنے لگی تھی۔ راکب اور انیتا تو اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کیوں آؤں میں کمرے میں؟ آپ نے جانا ہے تو جائیں، کون سا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اور ویسے بھی دروازہ تو ادھر ہے، تو کمرے میں سے کیسے جائیں گے؟ معصومہ نے وجدان کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تو سارم اور ہبا مسکرا دیے۔ وجدان نے معصومہ کو دیکھتے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا تو معصومہ منہ بناتی اس کے ساتھ چل دی۔ وجدان معصومہ کو کمرے میں لاتا دروازہ بند کر گیا، معصومہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے دروازہ لاک کرتے معصومہ کو اپنے بازوؤں کا احساس دروازہ لاک کرتے معصومہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں معصومہ کی کمر کی گرد بناتے اسے اپنے قریب کیا تو معصومہ کے چہرے پہ حیا کے رنگ چھانے لگے، پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ وجدان نے مسکراتے معصومہ کے جھکے چہرے کو دیکھتے کمر سے ایک بازو ہٹاتے معصومہ کا چہرہ ٹھوڑی سے تھامے اوپر اٹھائے اور چہرے پہ چھائے، اور جھکی پلکوں کو دیکھتا جھک کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو معصومہ پلکیں بند کر گئی، دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھی۔ وجدان نے ماتھے سے ہونٹ ہٹاتے گالوں پہ بوسہ دیتے نظر معصومہ کے لبوں پہ جا ٹھہری، لیکن ابھی اسے خود پہ ضبط کرنا تھا، جانتا تھا ابھی وہ اتنے سے ہی گھبرانے لگی تھی، اسی لیے ضبط کرتے نرمی سے چھوڑتے پیچھے ہوتے معصومہ کا گلابی چہرہ دیکھنے لگا۔ معصومہ نے نظریں اٹھاتے وجدان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جانا نہیں؟ معصومہ نے اپنے دھڑکتے دل پہ قابو پاتے وجدان کی گہری نظروں سے گھبراتے کہا۔ چاہے اسے ابھی سمجھ نہیں آ رہی وجدان کی نظروں کی، لیکن پھر بھی خود پہ محسوس کرتے اسے شرم آ رہی تھی۔ وجدان معصومہ کے کہنے پر مسکرا دیا، جانتا تو اسے بھیج کیوں رہی ہے۔ ہاں جا رہا ہوں، اور میں رات تک آؤں گا، ٹھیک ہے؟ وجدان نے مسکراتے کہا، اور ساتھ آنے کا بھی بتایا۔ جی ٹھیک ہے، اب جائیں نا، معصومہ نے کہا تو وجدان ایک نظر مسکراتا معصومہ کو دیکھتا باہر نکلا۔ شکر ہے چلے گئے، نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے، توبہ ہے۔ معصومہ دل پہ ہاتھ رکھتی خود بڑبڑاتی باہر نکلی تھی۔ راکب کب سے انیتا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے کمرے میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد معصومہ کے اصرار پہ انیتا باہر آئی تھی، اور اب معصومہ خود تو اندر چلی گئی، لیکن انیتا باہر گارڈن میں بیٹھی تھی۔ وہ بات صبح کی ایک ہی
बात सोच सोच कर खुद को तकलीफ दे रही थी। राकिब बाहर आया तो अनीता को अकेला बैठा देखकर उसके करीब आया था। अनीता, राकिब ने हिम्मत जमा करते अनीता को पुकारा तो अनीता जल्दी से बिना राकिब की तरफ देखे अंदर जाने लगी। राकिब जल्दी से उसके आगे आया। अनीता प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो प्लीज, राकिब ने इल्तिजाइया कहा। अब क्या कहना है, प्लीज मुझे जाने दें, अनीता ने नजरें नीचे किए ही कहा था। लहजे में तकलीफ राकिब महसूस करता खुद भी शर्मिंदगी के साथ तकलीफ में मुब्तला हुआ। अनीता, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, मैं नशे में था, सच में। होश में तो ऐसी घटिया हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, राकिब ने अनीता को एक नज़र देखते कहा जो सर झुकाए खड़ी थी। प्लीज़ मुझे जाने दें, इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती, अनीता ने नम आवाज़ में कहा तो राकिब उसकी तकलीफ महसूस करता बिना और कोई बात किए साइड पे हो गया। तो अनीता भी वहां से तेज कदम लेती अंदर बढ़ गई। कैसे मैंने अपनी मोहब्बत को तकलीफ दे दी, कैसे, राकिब ने अनीता की पुश्त देखते दुख से कहा। उसका बस नहीं चल रहा था, सब ठीक कर दे या खुद को कुछ कर ले। फैसल साहब और बाकी सब लाउंज में बैठे थे, शाम हो चुकी थी, सभी बातों में मसरूफ थे। वो अब जो मासूमा की तरफ से परेशान रहते थे कि अपनी बहन की निशानी महफूज हाथों में दें, वो भी पूरी हो चुकी थी और अंबर की तरफ से भी खुश थे कि उसे होश आ चुका था। सब बैठे थे कि शहनाज बेगम वहां आ गई तो सब ही उनकी तरफ मतवज्जा हुए। अस्सलाम दुआ के बाद सदर बेगम बोली, कैसे आना हुआ शहनाज? सदर बेगम ने कहा, वो मैं तो मासूमा का पूछने आई थी, इतने दिनों से वो आई नहीं है, कहाँ है? वो उसे ले जाने आई थी। शहनाज बेगम ने कहा, इस वक्त भी वो हमेशा की तरह साड़ी में थी, वो अब कभी घर में नहीं जाएगी, हाँ अपने कुछ वक्त के लिए जब दिल करे आया करेगी, कुलसुम बेगम ने कहा। बाकी मर्द तो सब बस खामोश ही बैठे थे। क्या मतलब? शहनाज बेगम ने जल्दी से पूछा तो शगुफ्ता बेगम ने साकिब साहब की तरफ इशारा किया जिन्होंने हाँ में सर हिलाया था। हमने मासूमा की शादी कर दी है, शगुफ्ता बेगम ने बताया तो शहनाज बेगम हैरत ज़दा होती उनकी तरफ देखने लगी। क्या? शहनाज बेगम ने हैरत से कहा, यही की शादी कर दी है हमने, शगुफ्ता बेगम ने कहा। लेकिन क्यों? शहनाज बेगम ने अपनी हैरत पे काबू पाते कहा। क्यों, क्या मतलब? शहनाज सबकी शादी होती है और माशाल्लाह से मासूमा 18 की तो हो ही चुकी है और हम चाहते थे कि इसी टाइम से ही किसी महफूज हाथों में दें ताकि हमारी फिक्र दूर हो, इसलिए कर दी। लेकिन तुम क्यों हैरत ज़दा हो रही हो? शगुफ्ता बेगम ने कहा। नहीं, मैं तो वैसे ही यूँ अचानक सुनकर हो गई थी, चाहे मैं सौतेली ही थे ही लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, आप सबको मुझे बताना चाहिए था, शहनाज बेगम ने कहा। हाँ बस याद नहीं रहा, कुलसुम बेगम ने कहा। अच्छा मैं चलती हूँ, शहनाज बेगम कहती बाहर को बढ़ गई। बाकी फिर से अपनी बातों में लग गए थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैफ ने अंबर के कमरे में जाते कहा तो अंबर जो बैठी थी उसे देखने लगी। आप आ चुके हैं, अंबर ने कहा तो कैफ मुस्कुराता उसके पास आया। कैसी हो? कैफ ने पूछा। मैं ठीक हूँ, और आप आज फिर आ गए, अंबर ने कहा। तुम्हें पता भी है मैं तो यूं ही आऊँगा, तो क्यों पूछती हो? कैफ ने कहा तो अंबर ने कैफ को मुंह बनाते देखा। कैफ मुस्कुरा दिया, साथ वहीं स्टूल पे बैठ गया। इंशाल्लाह कल तुम घर जा रही हो, कैफ ने मुस्कुराते कहा तो अंबर भी खुश हो गई। सच्ची? अंबर ने खुशी से कहा, वो तंग आ गई थी अस्पताल में। हाँ जी, बस कल शाम तक, कैफ ने कहा और अंबर के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। शुक्र है, अंबर ने बेसाख्ता कहा तो कैफ भी दिल में शुक्र अदा करता उससे बातें करने लगा। अब तो अंबर को भी कैफ की बातें करना, उसका पास बैठना बुरा नहीं लगता था। इस वक्त मासूमा, हिबा और अनीता लाउंज में बैठी थी, सारे मुराकिब घर नहीं थे। मासूमा, गुड़िया तुम एक बात मानोगी मेरी? हिबा ने मासूमा की तरफ देखते कहा। जी आपी, कौन सी बात माननी है? मासूमा ने पूछा। गुड़िया अब तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो तुम अब तैयार रहा करो, हिबा ने मासूमा का बिना मेकअप और सिंपल से कपड़ों को देखते कहा। चाहे वो उसे ही प्यारी लग रही थी और दूसरा उसे ये भी पता था कि वजदान को वो ऐसे ही अच्छी लगती है, लेकिन वो चाहती थी कुछ तो तैयार रहा करे। ओके आपी, पर मैं हर वक्त तो तैयार रहती थक जाऊंगी, मासूमा ने बात मानते मुंह बनाते कहा तो हिबा और अनीता भी मुस्कुरा दी। ज्यादा नहीं होना, नहीं थकती तुम, मैं बता दूंगी, हिबा ने कहा। ओके आपी, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा तो हिबा अनीता की तरह मतवजह हुई। अनीता क्या हुआ तुम्हें? मैं सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ खामोश खामोश हो, किसी ने कुछ कहा? हिबा ने अनीता से पूछा। हिबा सुबह से नोट कर रही थी इसकी खामोशी। नहीं मैं तो ठीक हूँ, यूं ही आज तबीयत कोई ठीक नहीं लग रही, इसलिए अनीता ने कहा। क्या हुआ, बताया? मैंने मेडिसिन ले ली है, कुछ ठीक
कुछ ठीक हूँ और हो जाऊंगी, अनीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते कहा। अभी हिबा कुछ कहती जब सारिम और आकिब भी आ गए। क्या हो रहा है भाई? सारिम ने आते मुस्कुरा के तीनों से कहा। कुछ नहीं भाई, बातें कर रहे हैं। और अनीता आपी की तबीयत नहीं ठीक तो हिबा आपी वही पूछ रही थी है मेडिसिन का। मासूमा ने जल्दी से बताया तो सारिम परेशान होता अनीता के पास बैठा। राकिब ने एक नज़र अनीता को देखते नजरें दूसरी तरफ कर ली और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हिबा ने राकिब का खामोशी से जाना अच्छे से नोट किया था। वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था घर में किसी को कुछ हो और राकिब ना पूछे। अनीता क्या हुआ? ज़्यादा तबीयत खराब है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं या कैफ को बुला लो, सारिम ने परेशान होते अनीता से कहा। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ तो ठीक हो जाऊंगी, मेडिसिन ले ली है मैंने। अनीता ने सारिम की परेशानी दूर करते कहा। पक्का ना? सारिम ने तस्दीक चाही तो अनीता सर हिला गई। अच्छा जाओ रेस्ट करो, सारिम ने कहा तो अनीता सर हिलाते कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वजदान भी आ गया था। रात को सब ने डिनर करके कमरों में चल दिए। इस वक्त सारिम और हिबा कमरे में बैठे थे। सारिम हिबा को अपने हिसार में लिए बैठा था। सारिम एक बात कहूँ? हिबा ने कहा। हाँ मेरी जान, एक क्या दो कहो, मैंने मैं दिलो जान से सुन रहा हूँ, सारिम ने मुस्कुराते हिबा से कहते हिबा के बाएं गाल पे अपने होंठ रख कर कहा तो हिबा शर्मा गई। मुझे ऐसे लगता है जैसे राकिब भाई और अनीता में कोई काफ़ी सीरियस लड़ाई हुई है। देखा नहीं आज सारा दिन दोनों किसी बात पे झगड़े नहीं, वरना तो किसी ना किसी बात पे ज़रूर लड़ते हैं। हिबा ने कहा तो सारिम भी सोच में पड़ गया। हाँ यार, लगा तो मुझे भी है, लेकिन मैं अपना वहम समझ कर झटक गया था। सारिम ने कहा। अल्लाह करे हम गलत हों। हिबा ने कहा तो सारिम भी सर हिला गया। वजदान और मासूमा अपने कमरे में थे। जब मासूमा अपनी साइड से बेड पे आकर बैठी तो वजदान भी मुस्कुराता उसके पास आ बैठा। चलो आओ सो जाए, वजदान ने मासूमा के करीब बैठते कहा। वजदान क्या हम हमेशा ऐसे ही सोएंगे? मासूमा ने कहा तो वजदान ने आईब्रो झुकाते से देखा। क्या कैसे मतलब? वजदान ने पूछा। मतलब जैसे आप मुझे अपने साथ सुलाते हैं वैसे, मासूमा ने वजदान से उंगलियां मरोड़ते कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। हाँ हमेशा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लगा क्या ऐसे? वजदान ने मुस्कुरा के कहते मासूमा को अपने हिसार में लेकर लेटाता दोनों पे लिहाफ ओढ़ते मासूमा का सर अपने सीने पे रखा तो मासूमा भी गुलाबी होती खामोशी से सर रख गई। तुमने बताया नहीं क्या उससे? क्या ऐसे तुम्हें अच्छा नहीं लगता या नींद नहीं आती? वजदान ने कहा। नहीं ठीक है, नींद भी आ जाती है, मुझे नींद आने भी लगी है तो मैं सो रही हूँ। मासूमा ने जल्दी से जवाब देते आंखें मूंद ली तो वजदान भी मुस्कुराता उसके बालों पे बोसा देते आंखें मूंद गया। डीके और बी आर बैठे थे। जब डीके बी आर से मुखातिब हुआ। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? क्या अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके? डीके ने कहा तो बी आर ने घूर कर डीके को देखा। पहले बता, तूने बताया था ना बॉस को? जानता है कितना लड़ा है मुझसे, अगर तू ना बताता तो ये सब तो ना होता। बी आर ने गुस्से से कहा तो डीके ने नफ़ी में सर हिलाया। तो तू गलत कर रहा था यार, उसे तो ठीक नहीं मानता तो प्यार करता है इससे, लेकिन तेरा तरीका गलत था। डीके ने कहा तो बी आर खामोश हो गया। यार मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, अभी ये बॉस और अली कब आ रहे हैं? बी आर ने बात ख़त्म करते पूछा। अभी डीके बोलता कि अली और बॉस आ गए। यार आगे तुम दोनों क्या हो? यार आ गए तुम दोनों, क्या हुआ? डीके ने पूछा। बॉस को एक नज़र बॉस बी आर को एक नज़र देखता डीके की तरफ मतवज्जा हुआ। बस यही पता चल सका है कि डेवल लाहौर है और जो माल वो बेचना या भेजना चाहता था वो सब तबाह कर आए हैं। बॉस ने कहा तो डीके सर हिला गया। तू क्यों खामोश है? और आज क्या किया भी नहीं? और आज गया भी नहीं? अली ने बिहार को देखते पूछा। कुछ नहीं, बिहार ने कहा तो बॉस बोल पड़ा। लड़ाई हुई है मुझसे इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है। बॉस ने कहा तो बिहार उसे देखने लगा। अच्छा मैं समझा, न जाने क्या हुआ है, अली ने कहा। अली को दोनों की लड़ाई जानने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। माजी आज वजदान की फैमिली इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी। सभी इनकी तरफ आए हुए थे। राकिब, सारिम, अनीता और हिबा भी उदास थे। उदास तो वजदान भी था लेकिन वो समझदार था, और सारिम, राकिब भी, लेकिन उदासी अपनी जगह। 1 महीना हो गया था। वजदान ने मासूमा को बहुत मनाने की कोशिश की, उसे उसकी फेवरेट हर चीज़ ला कर दी, लेकिन मासूमा नहीं मानी थी, ना ही उससे गिफ्ट लिया था। अभी भी फवाद साहब और समरीन बेगम के साथ तो आ गई थी लेकिन वजदान से बात नहीं कर रही थी, बल्कि आज वो अंबर से
کر رہی تھی۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، فیضان صاحب نے کہا تو سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں ایئرپورٹ فواد صاحب اور فیصل صاحب سارے مراقب جا رہے تھے، چاہے وہ آتے جاتے رہتے لیکن وہ یہاں سے تو دور جا رہے تھے۔ معصومہ پرنسس آج بھی نہیں ملو گی اپنے وجی سے، وجدان نے معصومہ کے پاس آتے کہا، لیکن معصومہ نے نظر اٹھا کر بھی وجدان کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ ابھی معصومہ چھوٹی تھی اور وجدان بڑا سمجھدار، لیکن جو اسے شروع سے معصومہ کے ساتھ دلی لگاؤ تھا آج بھی وہی تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن وہ معصومہ کو خود سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میری پرنسس مجھ سے آج بھی بات نہیں کرے گی، وجدان نے پھر سے کہا، لیکن معصومہ نہیں بولی۔ سب بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ امبر جب تم آیا کرو گی نا تو میں صرف تم سے بات کیا کروں گی اور کسی سے نہیں، ٹھیک ہے؟ معصومہ نے وجدان کو جواب دیے بغیر امبر سے کہا، تو وجدان اسے دیکھتا ہی رہ گیا، یعنی اسے کوئی جواب بھی نہیں دینا تھا۔ ٹھیک ہے معصومہ، آج سے میں تم سے کبھی نہیں جھگڑا کروں گی، اور جب آؤ گی یا تم ہمارے گھر آؤ گی ہم مل کر کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ امبر نے معصومہ کو کہا اور ساتھ معصومہ کے گلے لگی تو معصومہ بھی لگی۔ اوکے ٹھیک ہے بائے، معصومہ نے امبر سے کہا، اور معصومہ رونے والی ہوئی تھی۔ جو سب کو پتہ چل رہا تھا، وجدان تو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور باقی سب بھی۔ چلو چلے، فیضان صاحب نے کہا تو سب ایک دوسرے سے ملتے نکلے، اور ایک معصومہ وجدان سے نہیں ملی تھی، فیضان صاحب اور ہمنا بیگم سے مل چکی تھی، اور پھر یوں ہی معصومہ وجدان سے ناراضگی سے بھیج چکی تھی اور وجدان بھی خاموشی سے چلا گیا۔ ان سب کے جانے کے بعد معصومہ بہت روئی تھی۔ معصومہ کو بس اتنا پتا تھا کہ اگر وجدان چاہتا تھا تو وہ رک سکتا تھا، سب یہی رہ سکتے تھے، اس لیے ہی وہ صرف وجدان سے ناراض تھی۔ حال اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وجدان، معصومہ، راکب، سارم، ہیبا اور انیتا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سب کوئی معصومہ لائی تھی کہ کچھ دیر سب ساتھ بیٹھے۔ معصومہ اور وجدان ایک صوفے پہ بیٹھے تھے۔ انیتا، آپ اور راکب بھائی، آپ دونوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا لڑائی ہوئی ہے جو آپ دونوں بات نہیں کرتے؟ معصومہ بھی نوٹ کر چکی تھی کہ راکب اور انیتا بات نہیں کر رہے، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو گڑیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ویسے ہی، راکب نے جلدی سے کہا، تو انیتا نے ایک نظر اسے دیکھتے معصومہ کو دیکھا جو اب اسے دیکھ رہی تھی، شاید اس سے بھی جواب چاہتی تھی۔ انیتا نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا۔ وجدان، سارم اور ہیبا تو خاموش بیٹھے تھے۔ اوکے، مجھے لگا تھا، اچھا ہم کہیں جائیں، آج اتنے دن ہو گئے ہم گئے ہی نہیں کہیں، معصومہ نے کہا۔ معصومہ، ابھی لے کر تو گیا تھا تمہیں، اتنے دن کیسے ہوئے اور آج نہیں جانا کہیں بھی؟ پھر کسی دن لے کر جاؤں گا، وجدان نے معصومہ سے کہا، تو معصومہ نے منہ پھلا کر دیکھا۔ پلیز نا، مجھے جانا ہے، معصوم نے وجدان کا ہاتھ تھامے ضدی لہجے میں کہا، تو سب ہی مسکرا دیے۔ وجدان نے سب کے مسکرانے پہ گھور کر سب کو دیکھا۔ معصومہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ معصومہ، میں کہہ رہا ہوں نا، لے جاؤں گا، اچھا ابھی بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ وجدان نے بات بدلی، جانتا تھا اتنی جلدی کہاں ماننا ہے۔ معصومہ نے، مجھے نہیں کھانا، آپ خود کھاتے رہے، آپ میری بات نہیں مانتے، معصومہ منہ پھلا کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، تو وجدان نے حیرت سے اسے جاتا دیکھ کر نفی میں سارے لاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات نہیں مانی تو ایسے کہہ رہی تھی، ورنہ وجدان اس کی ہر بات خاموشی سے مان جاتا تھا۔ پتہ نہیں اتنی جلدی ناراض کیوں ہو جاتی ہے، کیا بنے گا میرا؟ لگتا ہے پوری زندگی یہی چلتا رہے گا۔ وجدان خود معصومہ کے پیچھے چل دیا، ساتھ اپنی سوچ پہ خود ہی مسکرا دیا۔ ہیبا، سارم بھی مسکرا دیا، راکب اور انیتا کے لب بھی ذرا سے مسکرا دیے تھے۔ راکب اور انیتا کے ذہن پہ بس کل سے وہی سب چل رہا تھا۔ انیتا راکب پہ غصہ اور تکلیف میں تھی، اور وہی راکب خود بے حد شرمندہ تھا اور تکلیف میں تھا۔ وجدان کمرے میں آئے تو وجدان کو معصومہ کہیں نظر نہ آئی۔ وجدان نے دروازہ لاک کرتے ٹیرس پہ آواز آنے پہ سے اس طرف گیا تو معصومہ دکھائی دی، جو وہاں کرسی پہ منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ دھوپ تو نکلی تھی، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی، اسی لیے سردی لگ رہی تھی۔ وجدان بھی اس کے ساتھ کرسی رکھتا بیٹھ گیا اور معصومہ کے ہاتھ تھامے، جیسے معصومہ ناراضگی میں چھڑانے لگی، لیکن وجدان نے مضبوطی سے، شاید یہ وجدان کی اتنے دنوں کی نرمی، پیار اور اس کی ہر بات خاموشی سے ماننے کا نتیجہ تھا، جو وہ اس سے چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو رہی تھی۔ وجدان کو معصومہ کا غصہ بھی دل کو بے حد اچھا لگتا تھا۔ معصومہ غصے میں بھی وجدان کو پیاری لگتی تھی۔ اچھا نا میری جان، میں لے کر جاؤں گا نا، آج مجھے کام ہے اس لیے لے کر نہیں گیا، وجدان نے پیار سے کہا۔ میں کوئی نہیں آپ کی جان من، اگر ہوتی تو آپ لے کر جاتے، معصومہ نے غصے اور ناراضگی سے کہا۔ وجدان معصومہ کا غصہ اور ناراضگی بھرا لہجہ سنتا غصہ ہونے کی بجائے مسکرا دیا۔ کیوں نہیں ہو میری جان، تم مانو یا نہ مانو، تم تو میری جان ہی ہو، جانے جہاں ہو، وجدان نے معصومہ کا ناک کھینچتے مسکراتے کہا، تو معصومہ ناراضگی سے کھڑی ہوتی خود کا ہاتھ وجدان سے چھڑانے لگی۔ وجدان نے معصومہ کی طرف مسکراتے دیکھ کر اس کا ہاتھ کھینچتے معصومہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور اپنے بازوؤں کا حصار معصومہ کی کمر کے گرد بنایا۔ معصومہ تو وجدان کی حرکت پر
बौखला गई थी। गाल शर्म से तप गए, हया की लाली चेहरे पे छा गई। वजदान ने धीमी मुस्कान होठों पे सजाते मासूमा के चेहरे पे छाए रंगों को नजरों से दिल में बसाने लगा। छोड़े मुझे। अब मासूमा की नाराजगी की जगह लहजे में शर्म दर आई थी। क्यों? अब तो मैं तो अब ही छोड़ूंगा जब मेरी जान मुझसे नाराजगी खत्म करोगी। वजदान ने कहते साथ मासूमा के अपनी तरफ वाली दाएं गाल पे होंठ रखे तो मासूमा और लाल हो गई। पलकें तो उससे उठी नहीं रही थी। अच्छा, नहीं हूँ नाराज, छोड़े मुझे। मासूमा ने वजदान के बाजू पे हाथ रखकर अपनी कमर के गिर्द बंधा हसार तोड़ने की कोशिश करते कहा। उसे वजदान की इस हरकत पे बेहद शर्म आ रही थी। पक्का ना, नाराजगी खत्म या मैं मनाऊं? वजदान ने मासूमा को देखते 2 महीने कहा जो कुछ कुछ तो वो समझने लगी थी। सच्ची नहीं, छोड़े छोड़े, सच्ची नहीं, छोड़े ना। मासूमा ने धीमी आवाज में गुलाबी होते कहा तो वजदान उसकी हालत पे रहम खाता नरमी से छोड़ गया। मासूमा जल्दी से उठ खड़ी हुई और अपने धड़कते दिल पे हाथ रखती एक नज़र वजदान को देखा जो उसे ही धीमी मुस्कान लबों पे सजाए उसे ही देख रहा था। वजदान मासूमा को देखता उठ खड़ा हुआ। चलो अंदर चलें, देखो ठंडी हवाएं चल रही हैं। वजदान कहता मासूमा का हाथ थामे उसे अंदर लेता अंदर की तरफ बढ़ा। तौबा, जो मैं आपसे नाराज हो जाऊं। मासूमा ने वजदान के साथ कमरे में आते अपने धड़कते दिल पे काबू पाते कहा। एक सेकंड के लिए वजदान ने मासूमा का देखा और फिर उसकी बात समझता कहका लगा गया। मासूमा ने घूर कर देखा। अगर आप मुझ पे हंसे ना तो मैं आपसे फिर नाराज हो जाऊंगी। मासूमा ने वजदान को खुद पे हंसते देखकर वजदान को घूरते कहा। खुद ही अभी कह रही थी नाराज नहीं होंगी और अब खुद वही कह रही थी। ठीक है, फिर से वैसे ही मना लूंगा। वहीदान ने मुस्कुराते कहा, साथ मासूमा का हाथ छोड़ते मासूमा का चेहरा अपने हाथों में थामे उसके माथे पर बोसा देते देखा तो मासूमा भी शर्म से आंखें बंद कर गई। वजदान ने पीछे होते मासूमा के चेहरे को देखा। नहीं होती नाराज, अब चले, मुझे कुछ खाना है। मासूमा ने वजदान के पीछे होने से पहले खुद को नॉर्मल करते मुंह बनाकर वजदान को देखते कहा तो वजदान भी मुस्कुराता मासूमा के साथ बाहर निकला। अनीता किचन में पानी पीने आई तो पहले से ही राकिब को खड़े देखा जो काफी बना रहा था। अनीता की नज़र सीधी राकिब पे गई तो बिना पानी पिए ही मुड़ने लगी कि राकिब की भी इसी वक्त नज़र गई तो जल्दी से उसे पुकार उठा। अनीता प्लीज मेरी बात सुन लो। राकिब ने जल्दी से कर्ब भरे लहजे में कहा तो अनीता भी उसकी कर्ब भरा इल्तिजा सुनते आगे न जा सकी। राकिब अनीता के रोकने पे जल्दी से उससे के आगे आया। अनीता प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे तो नजरें क्या मैं खुद क्या मिलाऊं, खुद से भी नहीं मिला पा रहा, मुझे माफ़ कर दो। राकिब ने इल्तिजाइया कहा। प्लीज़, मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे नहीं करनी बात तो क्यों फिर कहने लगते हैं। अनीता ने दबी आवाज़ में कहा। अनीता, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया पर जानबूझकर नहीं। प्लीज़ अनीता, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। अभी राकिब के अल्फाज मुंह में ही थे जब अनीता बोल पड़ी। प्लीज़ मुझे जाने दे, अनीता ने नम आवाज़ में कहा तो राकिब दोबारा मायूस होता साइड पे हो गया तो अनीता भी जल्दी से किचन से बाहर निकली और पीछे राकिब बेबसी से अनीता को देखता अपनी कॉफ़ी वहीं रखता बाहर निकला था। जो भी हो जाए अनीता, मैं तुमसे माफ़ी मंगवा कर ही छोड़ूंगा। उससे अपनी मोहब्बत को दूर जाते नहीं दे ऐसे अपनी मोहब्बत को दूर जाते नहीं देख सकता और ना ही तकलीफ में देख सकता हूँ। राकिब दिल में सोचता कदम बाहर गार्डन की तरफ बढ़ाए थे। वजदान कुछ देर पहले अस्पताल आया था। अंबर के तमाम टेस्ट क्लियर आ चुके थे। बस अंबर को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी जिससे जो अभी उसे उठने बैठने में या जो कुछ चलने में मसला हो रहा था तो इससे ठीक हो जाती। वजदान कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र अंबर पे गई जो आज खुश नज़र आ रही थी। वजदान भी मुस्कुराता उसके पास आया। मेरी गुड़िया कैसी हो? सॉरी, आज तुम्हारा भाई थोड़ा लेट हो गया, वहीदान ने अंबर के पास आते कहा। साथ अंबर के माथे पे बोसा दिया तो अंबर मुस्कुरा दी। भाई मैं ठीक हूँ और खुश भी। आज मैं घर जा रही हूँ, मैं थक सी गई थी यहाँ रहते रहते, अंबर ने खुश होते कहा। खुश तो आज भी बहुत हूँ मेरी गुड़िया, मेरी जान आज घर जा रही है। वहीदान ने मुस्कुराते कहा तो अंबर भी मुस्कुरा दी। अंबर, एक बात बतानी है, मुझसे नाराज ना होना। वहीदान ने कहा तो अंबर ने हैरत से देखा। भला ऐसी भी क्या बात थी जो इसका भाई से कह रहा था? क्या बात है भाई, मैं क्यों होंगी आपसे नाराज? अंबर ने वहीदान की तरफ देखते कहा। असल में मैंने शादी कर लिया, वहीदान ने बताया तो अंबर ने आंखें खोले वहीदान को देखा। क्या सच में भाई, आपने शादी कर ली? अंबर ने हैरान होते कहा। हाँ गुड़िया, पर तुम नाराज ना हो प्लीज़। तुम ये ना समझो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं थी और मैंने शादी कर ली, वहीदान ने जल्दी से कहा। उसे डर था अंबर कहीं ये ना समझे कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी और सुकून से रह रहा था। नहीं भाई, मैं क्यों होने लगी आपसे नाराज़? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और कब की शादी बताएं ना, और मेरे भाभी का नाम क्या है? अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वहीदान गहरा शुक्र भरा सांस लेता सारी बात अंबर को बताता गया। ओह ओके, फिर तो जल्दी घर
चले, मैं भी अपनी भाभी से मिलना चाहती हूँ। अंबर ने मुस्कुराते कहा तो वजदान भी मुस्कुरा दिया। हाँ अभी चलते हैं, वजदान ने कहा। अभी दोनों कोई और बात करते कि कैफ दरवाज़ा नॉक करता कमरे में आया तो दोनों उसकी तरफ मतवज्जह हुए। तो चलें फिर, अंबर को छुट्टी मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम रिपोर्ट ठीक आई हैं, बस अब अंबर का खास ख्याल रखना है और दूसरा चेकअप भी करवाते रहना है, कैफ ने आते कहा। कैफ के लहजे से भी खुशी झलक रही थी। अल्लाह का शुक्र है, तो चलें फिर, वजदान ने कहा। अंबर का सारा सामान नर्सें पैक कर चुकी थी। हाँ ज़रूर, कैफ ने मुस्कुराते कहा। साथ अंबर का चेहरा देखा जो खुश लग रही थी लेकिन कुछ अफसरदा भी हुई थी, शायद अपने वालिदैन को याद करते। ये व्हील चेयर, नर्स ने कमरे में आते कहा। क्योंकि अंबर अस्पताल के सेकंड फ्लोर पे थी तो उसके लिए चलना कुछ फासला भी मुश्किल होता, तो इतना कैसे चलती। नहीं अंबर, इस पे हरगिज़ नहीं बैठेगी, मैं खुद ले जाऊंगा, वजदान ने कहते अंबर का दुपट्टा ठीक करते उसे आराम से अपने बाजुओं में उठाया। वजदान को हरगिज़ कबूल नहीं था कि वो अंबर को व्हील चेयर पर बिठाता। वजदान ने कदम कमरे से बाहर निकाले तो कैफ भी मुस्कुराता उनके पीछे निकला। नर्स अंबर का बैग और मेडिसिन वगैरह लेकर निकली तो कैफ ने उसे देखते खुद पकड़ लिया। नर्स ने हैरत से देखा लेकिन खामोशी से देती चली गई तो कैफ वजदान और अंबर के पीछे चल दिया। वजदान ने अंबर को आराम से फ्रंट सीट पे बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आया। कैफ ने अंबर का बैग और मेडिसिन वगैरह पिछली सीट पे रखते एक नज़र अंबर को देखा। वजदान ने मुस्कुराते अंबर को देखते गाड़ी स्टार्ट की। कैफ भी उनकी गाड़ी को जाता देखकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सारिम आप ले आए, चलें रूम में लगा देते हैं, हिबा ने सारिम को देखते कहा। हिबा ने सारिम से अंबर के वेलकम के लिए मंगवाया था, फूलों का गुलदस्ता भी मंगवाया था जो अभी सारिम लेकर ही आया था। हाँ चलो चलें, सारिम ने हिबा से कहा। अंबर के कमरे में चले। हाँ, सारिम ने हिबा से कहा। अंबर के कमरे में चले आए। अंबर का कमरा ऊपर था। मासूमा अनीता के पास बैठी तो राकिब बाहर ही अभी घर वापस नहीं आया था। जी ठीक है, हिबा ने सामने दीवार को देखते कहा। यहाँ बड़ा सा वेलकम अंबर लिखा था जो सारिम और हिबा ने अभी लगाया था। अच्छा इधर तो आओ मेरी जान, सारिम ने कहते हिबा के हाथ से खींचते अपने साथ लगाते उसकी कमर की गिद्ध हिसार बनाए तो हिबा शर्मा के सारिम को देखा तो सारिम मुस्कुरा दिया और झुकते हिबा के माथे पे होंठ रखते दाएं गाल पे होंठ रखे। हिबा की धड़कन तेज हुई, बल्कि शर्म से झुकी हुई थी। सारिम ने पीछे होते हिबा की शर्म से हुए गुलाबी गालों को देखता मुस्कुराया। हिबा की थोड़ी को छुआ तो हिबा का दिल बुरी तरह धड़का। सारिम ने थोड़ी से होंठ हटाते हिबा के होंठों पे नरमी से अपने होंठ रखे ही थे कि बाहर से आवाज़ें सुनते सारिम पीछे और गहरा सांस लेते हिबा को देखा जो अभी भी पलकें झुकाए खड़ी थी। चलो नीचे चलें, लगता है अंबर आ गई, सारिम ने कहा तो हिबा भी खुद को गहरा सांस लेकर नॉर्मल करती सारिम के साथ बाहर निकली। वजदान ने गाड़ी से खड़ी करते अंबर की तरफ आते उसे अपने बाजुओं में उठाते अंदर की तरफ बढ़ा। लाउंज में जैसे ही दाखिल हुआ सामने ही उसे मासूमा और अनीता मिल गई जो अभी ऊपर से नीचे आई थी। अंबर, अनीता ने मुस्कुरा के कहा तो अंबर भी उसकी तरफ देखने आई और अनीता को देखकर मुस्कुरा दी। भाई मुझे उतार दें, अंबर ने वजदान से कहा जो मासूमा को देख रहा था। मासूमा हैरत से देख रही थी कि ये अब कौन है। वजदान की नज़र मासूमा के तासुरात पे ही थी। इतनी देर में सारिम और हिबा भी नीचे आ गए थे। अंबर गुड़िया कैसी हो, सारिम ने नीचे आते कहा तो वजदान मासूमा से नजरें हटाता कदम बढ़ाता अंबर को सोफे पर बिठाया तो अंबर भी टेक लगा के बैठ गई। मैं ठीक हूँ भाई, अंबर ने सारिम को देखते कहा तो सारिम ने आगे बढ़ते अंबर के सर पे हाथ रखा। हिबा और अनीता भी उसके पास आ बैठी। शुक्र अंबर तुम ठीक हो गई, हिबा ने अंबर को अपने साथ लगाते कहा तो अंबर ने मुस्कुरा के हिबा को देखते मासूमा को देखा जो उसे ही देख रही थी। वजदान ये कौन है, मासूमा ने आखिरकार वजदान से पूछ ही लिया। ये मेरी बहन, वजदान ने कहा तो मासूमा जैसे किसी बात को सोचने लगी थी। वजदान उसके तासुर ही देख रहा था। भाभी मुझसे तो मिलने, अंबर ने पुरसोच खड़ी मासूमा से कहा तो वह सच झटकती अंबर की तरफ मतवज्जह हुई। वजदान भी सारिम के साथ वहीं सोफे पे बैठ गया। कैसी हैं भाभी जी, अंबर ने मासूमा से मुस्कुराते कहा तो मासूमा भी बैठती हुई अंबर से मुस्कुरा के हाथ मिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, राम मुझे भाभी तो ना कहें, मासूमा ने अंबर से मुंह बनाकर कहा तो हिबा और अनीता भी मुस्कुरा दी। क्यों, मैं तो भाभी ही कहूँगी, तुम वजदान भाई की बीवी हो, अंबर ने कहा तो मासूमा ने एक नज़र वजदान को देखते अंबर को देखा। ठीक है जो मर्जी कहे, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा तो अंबर के साथ सभी मुस्कुरा दिए। वजदान ने भी मुस्कुराते मासूमा को देखा। वजदान, अंबर को रेस्ट करना चाहिए, काफ़ी देर हुई है, थक ना जाए। सारिम ने कुछ देर बाद कहा तो वजदान भी सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। हाँ मैं लेकर जाता हूँ, और ये राकिब कहाँ है, वजदान ने सारिम से पूछा। पता नहीं कहाँ गया है, सारिम ने कहा तो अनीता ने वजदान और सारिम को देखा। वजदान ने नरमी से अंबर को उठाते सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो हिबा और अनीता के साथ मासूमा भी उनके साथ ऊपर को बढ़ी।
وجدان نے امبر کو بیڈ پہ بٹھاتے خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ امبر نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، سامنے ٹیبل پہ پھولوں کا بکے اور دیوار پہ ویلکم لکھا ہوا تھا۔ بھائی یہ آپ نے کیا ہے؟ امبر نے وجدان سے پوچھا۔ نہیں میں نے نہیں کیا، وجدان نے کہا، یہ میں نے اور سارم نے کیا ہے۔ ہبا نے کہا تو امبر مسکرا دی۔ تھینک یو آپ دونوں کا، امبر نے مسکرا کے کہا تو ہبا اور سارم جو ابھی آئے تھے مسکرا دیے۔ اچھا ہم چلتے ہیں، تم ابھی ریسٹ کرو، ہبا انیتا آ جاؤ، سارم نے کہا تو انیتا اور ہبا بھی باہر نکلی۔ وجدان اور امبر کی نظر معصومہ پہ گئی جو وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ امبر نے کہا تو معصومہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، معصومہ کہتی وہیں سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ابھی وجدان جا امبر کچھ کہتے کہ وجدان کی کال آ گئی، وہ سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب سے میں آئی ہوں کچھ سوچے جا رہی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ امبر نے معصومہ سے پوچھا۔ وہ اصل میں جب میں چھوٹی تھی نا تو ایک وجی تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی ایک بہن بھی تھی، اس کا نام بھی امبر تھا، تو اس لیے کنفیوز ہوں، معصومہ نے بتایا۔ اچھا تو تمہیں اپنے وجی کا صحیح نام یاد ہے کیا؟ کیا تھا؟ امبر نے پوچھا۔ نہیں وہ تو میں بھول گئی، میں ان سے ناراض ہو گئی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کے بعد میں کبھی نہ ان سے ملی اور نہ ہی کبھی کسی سے ان کے بارے میں بات کی، اسی لیے بس وجی ہی یاد ہے، معصومہ نے کہا تو امبر سر ہلا گئی۔ تو تم کسی سے پوچھ لیتی؟ امبر نے کہا۔ کیوں، میں ان کا نام کیوں پوچھوں؟ مجھے ان کی کوئی بات نہیں کرنی، تم سے بھی اسی لیے کہ تمہارا نام امبر ہے، معصومہ نے کہا تو امبر سر ہلا گئی۔ اتنے میں وجدان بھی کمرے میں آ گیا تو معصومہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا آپ دونوں باتیں کریں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھا لو، معصومہ کہتی باہر کو بڑھی تو وجدان نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا تو امبر بھی مسکرا دی۔ بہت کھاتی ہے، وجدان نے معصومہ کے جانے کے بعد کہا تو امبر ہنس دی۔ بس اب تم جلدی سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ، وجدان نے کہا تو امبر نے سر ہلایا۔ وجدان نے امبر کے چہرے پہ اداسی محسوس کر لی تھی۔ بھائی مجھے ماما بابا بہت یاد آ رہے ہیں، امبر نے نم آواز میں کہا تو وجدان نے اس کے پاس بیٹھتے اپنے ساتھ لگایا۔ گڑیا صبر کرو اور ماما بابا کے لیے دعا کرو، یوں خود کو اور مجھے تکلیف نہ دو، وجدان نے کہا تو امبر آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا گئی۔ وجدان سمجھ سکتا تھا آج وہ گھر آئی ہے اسی لیے زیادہ اداس ہے، بس سب کے ساتھ باتوں میں لگی تھی، ورنہ چہرے پہ اداسی وجدان ضرور محسوس کر سکتا تھا۔ معصومہ نے ہبا اور انیتا سے امبر کا پوچھا کہ وہ کہاں تھی تو انہوں نے بتایا کہ امبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ کومے میں چلی گئی تھی اور اب ہوش آیا تھا۔ راکب بھی آ کر امبر سے مل چکا تھا، رات کو وجدان نے امبر کو کھانا کھلایا تھا، باقی سب نے بھی کھا لیا تھا۔ ابھی بھی وجدان امبر کے پاس بیٹھا تھا۔ معصومہ کمرے میں تھی کہ ایک سوچ کے تحت دوسرے کمرے میں گئی تھی اور دروازہ بند کرتی الماری کھولتی ایک تصویر نکال کر دیکھنے لگی۔ تصویر وہ اپنے ساتھ ہلائی تھی جس میں وجدان اور وہ خود تھے۔ وجدان نے اسے اٹھایا ہوا تھا اور ہنس رہی تھی۔ یہ وجی تو ذرا بھی وجدان سے نہیں ملتی، وجی کا اور وجدان کا فیس تو مجھے الگ لگ رہا ہے اور نہ ہی وہ وجی جیسے ہیں، وجی تو مجھے کبھی نہیں ڈانٹتے تھے اور وجدان تو مجھے ڈانٹتے بھی ہیں۔ معصومہ تصویر ہاتھ میں پکڑے خود ہی سوچ رہی تھی، اسے وجدان اور وجی ایک جیسے بالکل نہیں لگ رہے تھے، وہ لگتے بھی کیسے؟ جب اس نے وجدان کو دیکھا تھا اس کے بعد تصویر تھی، اس میں وجدان 15 سال کا تھا اور اب وجدان 27 سال کا تھا اور وجدان تھوڑا بدل بھی چکا تھا، معصومہ اسے کیسے پہچان پاتی؟ معصومہ نے وجدان سے ناراضگی کے بعد جب بھی کوئی وجدان کی بات کرتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کبھی وجدان کے گھر آنے کے لیے راضی ہوئی تھی، چاہے فواد صاحب اور سمرین بیگم کتنا ہی کہہ لیتے، اور ویسے بھی سب وجدان کو وجی ہی کہتے تھے، پھر بعد میں وہ وجدان کو اس کے اصل نام سے پکارنے لگے تو معصومہ وجدان کو دیکھتی بھی نہیں، پھر وجدان بھی ان کے گھر آنا چھوڑ گیا۔ ابھی معصومہ سوچ ہی رہی تھی جب بالکنی سے آواز آئی تو اس کی طرف متوجہ ہوئی جہاں سے بوس اندر آ رہا تھا۔ بالکنی کھلی تھی۔ آپ؟ معصومہ نے بوس کو دیکھتے کہا۔ ہاں میں، کہاں ہوتی ہو تم؟ میں کل بھی آیا تھا اور پرسوں بھی تم کمرے میں نہیں تھی، بوس نے پوچھا۔ وہ آپ کو بتایا تو تھا شادی ہو گئی ہے میری، تو وجدان کے کمرے میں ہوتی ہوں، معصومہ نے کہا تو بوس نے اسے دیکھا۔ تم یہاں رہا کرو، میں ہر روز تمہارے لیے آتا ہوں اور تم ہوتی نہیں ہو، بوس نے معصومہ سے کہا تو معصومہ نے منہ بنایا۔ مجھ سے نہیں آیا جاتا، معصومہ نے منہ بناتے کہا اور پھر سے تصویر کو دیکھا۔ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ بوس نے معصومہ کے ہاتھ میں پکڑی تصویر کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ یہ وجی اور میری تصویر ہے، مجھے لگا تھا کہ یہ وجی اور وجدان ایک ہیں اس لیے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ کہ ایک نہیں الگ ہیں،
मासूमा ने कहा, ये वजी कौन है? बॉस ने पूछा। ये वो दोस्त थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, न जाने कहाँ चले गए। मासूमा ने उदास होते कहा तो बॉस सर हिला गया। अब आप जाएं, मुझे कमरे में जाना है। मासूमा ने कहा, ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन तुम हर रोज आया करो इस कमरे में, समझी? बॉस ने कहा। ओके, मासूमा ने कहा तो बॉस बाहर निकलता गया। मासूमा तस्वीर रखती कमरे में आई तो वजदान उसे कमरे से निकलता मिला। वजदान अभी कमरे में आया था और मासूमा को न पाकर उसे ही देखने जा रहा था। कहाँ थी तुम? वजदान ने पूछा। मैं कहीं नहीं, यहीं थी, कमरे में गई थी। मासूमा ने साथ वाले कमरे की तरफ इशारा करते कहा। अच्छा चलो, और रात होगी है, सो जाए। वजदान ने कहते मासूमा का हाथ पकड़ते उसे अंदर किया और दरवाज़ा बंद करते मासूमा को अपने बाजू में उठाता बेड की जाने बढ़ा। मासूमा ने हैरत से देखा। वजदान, मुझे क्यों उठाया? मुझे कौन सा चोट लगी थी या मैं बहुत दूर थी जो आप मुझे उठाकर ला रहे हैं? मासूमा ने वजदान को देखते मुंह बनाते कहा, मेरा दिल कर रहा था इसलिए। वजदान ने कहते मासूमा को नरमी से लेटाते उसके पास बैठा तो मासूमा उसे देखने लगी। वजदान ने मुस्कुराते उसका हाथ थामे अपने होठों से लगाया तो मासूमा का चेहरा पल में गुलाबी हो गया। मासूमा ने उठकर बैठना चाहा तो वजदान ने उसे कंधे से थामे दोबारा लेटा दिया। तुम्हें पता है इस वक्त मेरा क्या दिल कर रहा है? वजदान ने मासूमा के सरापे को देखते दो मानी अंदाज में कहा। क्या दिल कर रहा है? मासूमा ने पूछा। इससे वजदान की नज़रों से नज़रें मिला पाना मुश्किल हो रहा था। यही कि तुम्हें पूरे का पूरा खा जाऊं। वजदान ने दो मायनी अंदाज में कहा। वो कैसे खाएंगे? मासूमा ने पूछा तो वजदान धीमी मुस्कान होठों पे सजाए मासूमा पे झुका तो मासूमा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटें। मासूमा ने वजदान को खुद पे झुकते देखकर धड़कते दिल से कहा। इस ऐसे खा सकता हूँ। वजदान ने धीमी सी मुस्कान लबों पर सजाते कहते साथ मासूमा के नाक में होंठ रखते दोनों गालों पर शिद्दत से बोसा दिया। मासूमा धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। वजदान ने पीछे होते एक नज़र मासूमा के लबों को देखता सीधा होकर बैठा। मासूमा ने गहरा सांस लिए चेहरा मोड़ते अपने दिल पे हाथ रखती नॉर्मल करने लगी। वजदान मासूमा के पुश्त देखता मुस्कुराते उठ खड़ा हुआ और दूसरी तरफ से आते उसे अपने हिसार में लेकर लेट गया। मासूमा भी बिना कोई बात किए सो चुकी थी। वजदान ने अंबर के लिए नर्स से घर बुलवा ली थी जो 24 घंटे एक साथ रहती थी। सुबह सब अभी नाश्ता करके बैठे ही थे कि कैफ आ गया। राकिब, सारिम और वजदान ने हैरत से उसे देखा। अनीता, हिबा और मासूमा तो अंबर के पास गई थी। कैफ ने आते सलाम किया तो सबने सलाम का जवाब दिया। तुम सुबह सुबह खैर तो है? सारिम ने पूछा। हाँ यार खैर है, वो अंबर का चेकअप करने आया था। कैफ ने कहा। तुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं नर्स रख चुका हूँ। वजदान ने कहा। डॉक्टर की बात अलग होती है, नर्स ठीक से चेक नहीं कर सकती है। कैफ ने कहा। सारे राकिब और वजदान उसे ही देख रहे थे जब सोफे पे बैठ गया था। अच्छा, मैं कोई डॉक्टर को भी बुलवा लिया करूँगा। वजदान ने कहा। क्यों? दूसरा क्यों? अंबर का ख्याल। अभी कैफ ने इतना ही कहा था कि उसे एहसास हुआ वो गलत कह रहा है। मेरा मतलब था कि अंबर पिछले 4 साल से मेरी पेशेंट थी, तो अभी मैं ही उसे देखूंगा। कैफ ने गड़बड़ाते कहा। राकिब के लब जरा से मुस्कुराए थे। अच्छा ठीक है, वजदान ने कहा तो कैफ ने शुक्र किया। अब मैं चेक कर लूं जाकर? कैफ ने कहा तो वजदान ने सर हिलाया। हाँ कर लो, ऊपर है कमरे में। हिबा, अनीता और मासूमा भी इसके पास है। चलो आओ। वजदान कहता उठ खड़ा हुआ तो कैफ भी उसके साथ ऊपर को बढ़ा। कैफ कल से बेताब हो रहा था अंबर को देखने के लिए, इसीलिए सुबह सुबह ही आ गया था। कैफ जैसे ही कमरे में गया, नज़र सामने ही अंबर पे गई तो बेचैन दिल को करार आ गया। कैसी हो अब? तबीयत ठीक है? कैफ ने चारों को सलाम करते बाद में अंबर से पूछा। जी अब तो ठीक हूँ, अंबर ने कहा तो कैफ सर हिलाता अंबर के पास बैठकर उसका बीपी वगैरह चेक करने लगा। वो बात नहीं कर सकता था लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके सामने है। चेकअप करके कैफ एक नज़र अंबर को देखता वजदान के साथ बाहर चला गया। अब उसका दिल को करार पहुंच गया था। तुम सब ने तैयारी कर ली? वजदान ने सारिम से पूछा। सारिम, हिबा, अनीता और राकिब कल वापस जा रहे थे जिसके बारे में मासूमा को अभी तक नहीं पता था। हाँ यार कर ली, इंशाल्लाह कल चले जाएंगे, सारिम ने कहा। राकिब भी वहीं खामोशी से बैठा था। ठीक है, वजदान ने सर हिलाते कहा। यार वजदान, मैं तो कहता हूँ बता दें मासूमा को, कहीं ज़्यादा ही नाराज़ ना हो जाए हमारे जाने का सुनकर। कल और तुझे भी पता है रोएगी भी बहुत। सारिम ने वजदान से कहा। यार नहीं, अगर अभी बताया तो बहुत ज़्यादा जिद करेगी जाने के लिए। कल जब तुम सब जाओगे तो तब मैं उसे किसी तरह मना लूँगा। वजदान ने कहा। यार कैसे मानेगा? मानेगा, राकिब ने
کہا سا بھی فکر مند تھے معصومہ کے لیے۔ یار کسی طرح بھی منا لوں گا، تم سب بے فکر ہو کر جاؤ۔ ویسے یار کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی چھوٹی بچی کو ٹریٹ کر رہا ہوں۔ وجدان نے ہنس کے کہا تو راکب اور سارم بھی مسکرا دیے۔ ویسے یہ ایسی بچی کو کچھ دن پہلے تو ڈانٹ رہا تھا جیسے وہ حرکتیں کرتی ہے، اور اب انہی حرکتوں پہ مسکرا رہا ہے، کیا بات ہے؟ سارم نے مسکراتے کہا تو وجدان بھی مسکرا دیا۔ بس اب اس کی ہر ضد اور کوئی بھی حرکت بری نہیں لگتی۔ وجدان نے مسکراتے کہا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سارم نے دل سے دعا دی تو راکب کے ساتھ وجدان نے بھی آمین کہا۔ رات کا وقت تھا جب امبر صدف بیگم سے موبائل پہ باتیں کر رہی تھی۔ ہبا ابھی ہی اس کے پاس سے گئی تھی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ اب کوئی درد تو نہیں ہوتا نا؟ صدف بیگم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، نہیں خالہ جان، بس کبھی کبھی، اور میرا آپ سے سب سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے، اور اب تو سب یہاں سے واپس بھی جا رہے ہیں۔ امبر نے اداس ہوتے کہا، اسے سب کے جانے کا پتہ تھا میرے بچے، دل تو میرا بھی بہت ہے، پر اب تم آنا کیونکہ ہم راکب اور انیتا کی شادی کر رہے ہیں۔ صدف بیگم نے کہا، کیا سچی؟ راکب بھائی اور انیتا کی شادی؟ امبر نے خوشی تو اونچی آواز میں کہا، اور باہر سے گزرتے راکب کا تو امبر کی آخری بات انیتا کی شادی پہ ہی دل ڈوبنے لگا۔ انیتا کی شادی؟ راکب کے لڑ پھڑ پھڑائے، آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی تھی۔ جلدی سے سیڑھیاں اترتا ابھی باہر جاتا کہ سامنے سے انیتا دکھائی دی۔ انیتا جو پانی لے کر اوپر جا رہی تھی، راکب کو دیکھتے رکی اور راکب کی نظروں سے نظریں ملی تو انیتا راکب کی آنکھوں میں نمی دیکھتی رہ گئی۔ راکب جلدی سے انیتا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ انیتا پلیز مجھے معاف کر دو یار، تمہاری یہ بے رخی نہیں دیکھی جا رہی مجھ سے، نہیں دیکھ سکتا تمہیں یوں تکلیف میں، تم جو چاہو مجھے سزا دے لو، پر یوں تو نہ کرو۔ راکب نے کرب زدہ نم لہجے میں کہا تو ایک پل کو انیتا کے دل کو بھی کچھ ہوا۔ پلیز مجھے جانے دیں، کوئی آ گیا یا سارم بھائی آ گئے تو اچھا نہیں ہوگا، انیتا کہتی راکب کی سائڈ سے نکلتی تیزی سے اوپر بڑھ گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔